Better? All right. It's been some time ago for me to present before a group. Usually I was standing before a whiteboard. I'm a bit old-fashioned. I don't have any experience with tablets. Well, I'm gonna give it a try. And otherwise we will go to the whiteboard. As all of us probably have noticed in the meantime, is the movement in an interesting situation, time period. There has been several messages going around within the movement regarding the Sunday law, or regarding the time of the Sunday law. I think for the last at least 7 months, this has been a subject. And in those 7 months, I don't think we have come to any consensus. I think the confusion has become only bigger. I want to address this. I want to address this in my presentations this week of this weekend. And I want to ask a question just to the audience to just get a grip of the situation. We know there is, when we talk about the Sunday law messages, there are several options available. At least 2 dates that I can think of. We have a message on July 18, November 5, or maybe even December or January this year. I'm not interested in the position you have. I'm just interested if people can raise their hands whether they have a position. Like you're 80% sure about a position or something. Ella está haciendo una encuesta. You're ¿Quieres ver la perhaps opinión de las 80% personas? or 80% sure of your position. Si tienen una seguridad de 80% de su posición. Sorry? Not having a position about the time is not having a position. No tener una For this opinión question acerca for you. del tiempo es no tener una posición. Do people have a position on a certain moment on the Sunday law? Time. Tenemos una postura acerca de un momento, un tiempo de la ley dominical. 15. So that's not that's only one hand? And the rest does not have a position or doesn't, or the rest doesn't know, I guess, what position to take. You don't understand the question. 2 hands. 2 hands.
do you have a position on the Sunday law messages that are around? There are several Sunday law messages in the movement. And I'm just interested, do people have decided on one of those? Okay, so there's maybe 1, 2, 3, 2 hands. Okay, that's not much for the 20 people that are here. But that's actually what I thought. When you go online, at least the English-speaking videos, you see there is several people taking several positions. Maybe people in certain study groups with a leader that promotes a certain message. Seem to take a position. Y que ese grupo parece tomar una posición. Are not in those groups. El resto del movimiento que no está en esos grupos Are confused. están Or not confundidos sure what to pick, what side to pick. o no están seguros de qué posición o qué lado tomar. So, about the situation about our current situation, I've always been wondering since the beginning. Entonces, sobre una situación actual, desde el principio me he estado preguntando. Let me say it different. Everybody is talking about the Sunday law. Digámoslo de otra manera, todo el mundo está hablando de la ley dominical. People seem to present. Are we okay? ¿Está todo bien? Yep. Okay. So people seem to have a strong position. Some people seem to have a strong position on the Sunday law. Algunas personas parecen tener una posición firme sobre la ley dominical They present those. y presentan eso. Well, I have been wondering about Sobre lo que yo me he estado preguntando, what I found strange about it, o lo que he encontrado extraño, is that none of those presenters or none of those messages que ninguno de esos mensajes o ninguna de esas personas que presentan ese mensaje had an understanding about what Concord or Exeter was. entendían o ofrecían un entendimiento sobre qué So people seem es Concord y Exeter. People seem to have an understanding about the Sunday law. Entonces la gente parece tener un entendimiento sobre la ley dominical. And when you ask them about what are your thoughts about those waymarks, Y cuando les preguntas qué piensan sobre estos hitos, Concord, Exeter, Concord, Exeter, they don't really have a firm position or even a clue. no tienen una posición firme o una idea. And the
the bottom line of my presentation today and the presentations this weekend Y el punto de mis presentaciones este fin de semana position that I have y la posición que yo tengo is that you cannot have a Sunday law. We should not have a Sunday law discussion es que no deberíamos tener una discusión sobre la ley if dominical you have no clue what those previous waymarks are. y si no tenés ni idea de qué son esos hitos anteriores. So I'm not going to talk about the Sunday law. Entonces no voy a hablar sobre la ley dominical. I want to focus on those waymarks before. Me quiero enfocar en esos hitos anteriores. And I think only when those are in place, Y creo que solamente cuando colocamos eso en su lugar, we can have a firm understanding of what the Sunday law is. podemos tener un entendimiento firme de qué es la ley dominical. So my first presentation today, Entonces, mi primera presentación hoy I want to focus on Panium. me quiero enfocar en paño. My second presentation, I want to focus on Concord. Mi segunda presentación me quiero enfocar en Concord Third about Exeter. y la tercera sobre Exeter. And I think it is. In our movement, we have come in a situation since 2022 En nuestro movimiento, desde el 2022, tenemos una situación because Elder Tess is not among us anymore. que es que la anciana Tess ya no está Since Elder Tess en el movimiento, o sea, presente, started to digamos. present in our started to present, Desde que Tess empezó a presentar, or since the Midnight Cry, o desde el clamor de we have always medianoche, been in step with the external events. siempre hemos estado al día con los eventos externos. So in 2018, or the waymark of 2018, Entonces el hito de 2018, why does it- oh wait, maybe I, oh yeah, there it is. So so 2018, the 2018, Midnight Cry, when Elder Tess started to present, el clamor de medianoche, cuando la anciana Tess empezó a presentar, she also marked as Heraclea. también lo marca como Heraclea. It was December 2018 Fue en diciembre de when she 2018 presented Heraclea. cuando presentó Heraclea. She explained it for us. Lo explicó, nos lo explicó. It was in the same year, the very last few days of the year. Fue en el mismo año, 2019, Panium. en el Sorry, 2019, Raphia, Rafia, 2019, she explained to us, and yes, she explained to us in December of that year. nos lo explicó en diciembre de ese año. 2020, 2020, the external events, the fact that it was the increase of knowledge, that it was Concord, los eventos externos, el hecho de que era el aumento del conocimiento, Concord, 2020. She explained that in 2020, October 2020. eso ella lo explicó en octubre de 2020. In August 2021, En agosto del the basis 2021 of this dispensation, marcamos el Exeter de esta dispensación and she explained that in August 29th. y eso ella lo explicó en agosto de, So Elder Tess was always in step with the external de ese año. events. Entonces la anciana T siempre estuvo
al día con los eventos externos. As soon as the events were paused, Cuando los did not take eventos much time acontecían, for her to present them. no había que esperar demasiado tiempo para que ella los presente. Also, Panium 2021 También Paño de started 2021 to oh, she started to explain, I think from 1st of January onwards. ella lo Started to empezó explain. a explicar, creo que desde el comienzo de enero del 2022, a partir de ahí. In January. Um, but Panium, shortly after that, she stopped presenting. Pero brevemente después de Paño ella deja de presentar And I don't think after she left, people have had several ideas about what Panium was. y no creo que después de que se fue la gente tenía muchas ideas de lo que era Days of Paño. Waymark were just given to us. Todos esos hitos anteriores nos fueron dados, Panium as well. But I Paño think everybody también, had the impression that it was not finished. pero creo que toda la gente tenía la impresión de que no estaba And there terminado eso. has been several ideas about when Panium at least ended. Y que por eso creo que hay muchas ideas sobre cuándo termina And Paño. then we have the other Concord and Exeter. Y después tenemos el otro Concord y Exeter, And these two have been, let's say, neglected. y estos dos han sido eh, negligenciados. About Concord, there has been some suggestions made. Sobre Concord se han hecho algunas sugerencias And then suddenly there were Sunday law messages. y después de repente aparecieron mensajes sobre la ley dominical. We should first fix this time period. Y lo que yo digo es que primero tenemos que arreglar este periodo de tiempo To even have an understanding about the Sunday law. para que podamos tener la habilidad de siquiera tener un entendimiento sobre la ley dominical. So that is basically my introduction to my presentations this weekend. Entonces, básicamente esa es la introducción a mis presentaciones de este fin de I'm semana. going to start with Panium. Voy a empezar con Paño. And I don't think much of the information about Panium is new to us. Y no creo que esta información de Paño sea nueva para la mayoría de la gente, Because Elder Tess addressed it several times in much detail. porque la anciana Tess lo abordó con bastante detalle varias But veces. I think it's good to repeat that partially. Pero creo que será bueno repetir eso en parte, Because to understand, we need we need a good understanding of Panium porque necesitamos un entendimiento, un buen entendimiento de Paño to be able to understand Concord. para poder entender Concord. The X27 line La línea de Hechos 27 brought us to the Pyrrhus line. nos trajo a la línea de Pirro. We have this connection with the 273. Tenemos esta conexión con el 273.
Acts 27 Entonces, Hechos 27 gave us 273. nos da el 273, We mark it as Concord lo marcamos como Concord and brought us to a history about Pyrrhus, y nos trae a la historia de where Pirro, Egypt sends ambassadors to Rome. donde Egipto le envía a embajadores a Roma. And Egypt did this. Y Egipto hizo And eso. Egypt did send those ambassadors Egipto mandó esos because embajadores of the event that took place at Panium, or in this story, Beneventum. a causa de los eventos que ocurrieron en Paño, que en la historia que estamos contando es Benevento. Here, Entonces, por lo que pasa aquí, the events of this waymark happened. los eventos de este hito So es that's why que I'm saying I acontecen. think it is important to understand Panium to be able to understand Concord. Y por eso es que estoy diciendo que es importante entender Paño para entender Concord. All right. Bien, Um, so Panium we also mark in the other story as Beneventum. entonces en Paño, Beneventum was the en la otra war, historia la marcamos como Benevento. the last war, the last Pyrrhic war in Italy. Benevento es la última batalla pírrica en Italia. And it was a war that was instigated by Rome, Fue una guerra instigada por Roma and it was won by Rome. y la ganó Roma. The king of the south, Pyrrhus, lost this battle. El rey del sur, Pirro, pierde esta batalla. And it was because of the elephants that turned back on the army of Rome, on the army of Pyrrhus. Y fue por los elefantes que se volvieron en contra Pyrrhus del ejército de Pirro. Entonces, los elefantes, Pirro, turned their back and trampled basically its own army. a los elefantes de Pirro se vuelven en contra de su propio ejército. So in 2021, Entonces, en el 2021 we mark the beginning of the Biden administration. marcamos el comienzo de la administración de Biden. And Zelensky goes to Biden to ask for help. Y Zelensky va y le pide Because on the ayuda a Eastern Biden Front in Ukraine, porque en, Russia was already, since 2014, there were already fights. en el taking place. frente oriental, en Rusia, The Crimea was, and estaba Crimea was already taken by Russia. estaban aconteciendo cosas y Crimea había sido And, tomada por Rusia. and Biden says to Zelensky, Y Biden le dice a they Zelensky should clean up the corruption in the country. que limpien la corrupción del país, To get rid of the oligarchs. que se deshaga de los oligarcas. So in February, Entonces, en febrero, one important oligarch, Victor Medvedchuk, un oligarca importante, Víctor is a politician,
Medvedchuk three television stations, es un político que también es dueño de tres pro-Russian cadenas de stations. televisión, cadenas rusas de televisión. His assets were frozen. Sus propiedades He was fueron put on a sanction list congeladas y se lo colocó en una and en la Putin lista de forced his sanciones shutdown. y las tres cadenas de televisión son cerradas, This oligarch clausuradas. was a close friend to Vladimir Putin. Ese oligarca era un amigo muy cercano And de in the Vladimir same month, Putin. February and March, En ese año, en febrero y en marzo, we see a military buildup taking place podemos ver la construcción de un ejército on the Ukrainian aconteciendo border. en el borde de Ucrania. Instead of um, no, let me say different. Zelensky doubles down uh, uh, on what he did before. Zelensky, eh, Instead of being afraid en, of what Putin is up to, en lugar de asustarse por lo que Putin estaba in May haciendo, of the same year, en mayo de ese mismo año, Medvedchuk is arrested. eh, Med- Medvedchuk es arrestado. We see a short withdrawal of the military, the military across the border in June. Podemos ver Only the, aquí en the junio military people, the soldiers were que se quitan del lugar only the soldiers were algunos left behind. oficiales del ejército, solamente los soldados, The infrastructure was still there. pero la infraestructura todavía quedó ahí. And then in the time period of October, we see oh, Y luego el transcurso de octubre vemos we see a second military buildup. una segunda construcción o, sí, empoderamiento militar. So far, this was really a nutshell summary of what Elder Tess has presented before. Hasta ahora, esto ha sido un resumen breve de lo que la anciana Tess ha presentado. I didn't address the cause and effect between February and March. Todavía no abordé el- la relación causa-efecto entre febrero y marzo, But I think it is an accepted fact. I'm not sure. I think it's widely accepted that the military buildup was a reaction on the Medvedchuk arrest and restraint. pero creo que es algo aceptado en general de que el crecimiento de este ejército, la construcción de ese ejército es resultado de el arresto de esta persona. It's been said that Zelensky's fight against Medvedchuk is actually a fight against Putin. Ha sido dicho que el arresto de Medvedchuk That Putin that felt and responded. fue sentido por Putin y que Putin respondió a ese arresto de esta But manera. we should not forget that this war is not about, prophetically, not about Ukraine. Pero no deberíamos olvidarnos de que esta guerra proféticamente no es sobre Of Ucrania. course, Ukraine is a sphere of influence, Claro, Ucrania es una esfera de influencia, but it is about the king of the north and the king of the south. pero la guerra es sobre el rey del It norte y el rey del was sur.
the Biden administration Fue la administración de Biden that instigated this war. que instigó esta guerra. Clean up your oligarchs. Que dice, bueno, tienen que hacer limpieza de oligarcas. And that's what happened. Y eso es lo que sucede. And the king of the south, or Putin, responded. Y el rey del norte, Putin, responde. So I want to focus on October more now. Me quiero enfocar más en octubre ahora. In October, the CIA comes together in the White House En octubre, la CIA se reúne en la Casa with Blanca people regarding the intelligences of the United States. donde la inteligencia de los Estados Unidos They have a meeting in the White House with the president and vice president se reúnen en la Casa Blanca con el presidente y el to vicepresidente, share the information, la the information that vicepresidente, they have gathered so far. para compartir la información que hasta ahora habían I want recolectado. the next portion of the presentation is going to be some reading. La siguiente porción de la presentación vamos a hacer una lectura. This is an article from the Washington Post. Es un artículo del Washington Post que The, describe it describes the time period basically from October to Describe the invasion of Ukraine. el periodo de tiempo entre octubre y la invasión de Ucrania. And it describes the difficulty that America had Y describe la dificultad convince que their América allies tenía para convencer a sus aliados that Putin was serious about this war. que Putin estaba In hablando en October serio sobre esta 2021, guerra. En octubre de 2021, the USA had all the information, los Estados Unidos tenían toda la información, all the details were available to them. todos los detalles los tenían a The USA disposición. was convinced that Putin was going for a full-scale invasion. Los Estados Unidos estaban convencidos de que Putin iba a avanzar con una invasión completa a Ucrania. From the north and from the east, they would go for whole Ukraine. Del norte, del este, irían a por toda Ucrania. The problem that Biden had El problema que tenía Biden in all those years before, especially since que 9/11, todos esos años anteriores, especialmente a partir de el 11 de since the septiembre Iraq invasion, o desde la guerra, la the invasión a intelligences Irak, of America were not so credible, or nobody trusted it anymore. la inteligencia de los Estados Unidos no era tan creíble o la gente no confiaba ya tanto. Because of all because of the false information and the wrong information that was shared and used to support the Iraq invasion. Por causa de la desinformación que fue utilizada en soporte, en apoyo a la invasión de Irak. So allies didn't trust the USA so much anymore. Así que los aliados no confiaban ya en Estados Unidos tanto. And that was a weakness of the United States in all that time period. Y eso fue una debilidad para los Estados Unidos
durante todo ese with periodo de didn't tiempo. realize that. Y Biden tuvo que lidiar con eso y se dio And so the cuenta. evidence the intelligences showed, Pero él vio esa evidencia que la inteligencia de Estados Unidos and planteaba realized it was necessary to do, but that it would become difficult. y se dio cuenta de que era algo necesario que había que hacer, pero que se había vuelto And this article, difícil. it's a lengthy article, Y este artículo, que es un artículo but bastante largo, this article describes this whole the situation and this history. este artículo describe toda la So situación I want to go y esa to historia. quote number 1 for the translators, for the, Así que quiero ir a if that's on the screen, I don't know. a la Will it cita be? número 1 para el equipo traductor. Oh, not. Okay. Okay. No, that's fine. Um, or do you want it? I shared it in the Zoom translation chat. Okay. Well, most quotes are in this presentation. Anyway, okay, so this account or this article, or shall I just read the whole paragraph and then translators read the whole paragraph as well? Is that best? So Vamos a leer. this account or this article is previously unreported detail. Sorry, I'll do it again. This account in previously unreported detail shines new light on the uphill climb to restore US credibility. The attempt to balance secrecy around intelligence with the need to persuade others of its truth. Bien, dice, este relato o artículo con detalles no relatados anteriormente lanza nueva luz sobre la escalada difícil para poder restaurar la credibilidad de los Estados Unidos, la tentativa de equilibrar el silencio en torno a la inteligencia con la necesidad de persuadir Okay. a otros The de la following same verdad. as what I said in more detail before. Entonces vamos a decir en más detalle lo que... Perdón, esto está diciendo en más America detalle needed lo to que regain habíamos the credibility mencionado, of its allies. de que América necesitaba ganarse la credibilidad de Quote number sus 2. aliados. Vamos a la cita On a número sunny 2. October morning, sorry, is it not possible to have them here now? Whatever that means, yeah. Okay. Do I need to send it in PDF? Number 2. Okay. Yeah, thank you. So on a sunny October morning, the nation's top intelligence, military, and diplomatic leaders filed into the Oval Office for an urgent meeting with President Biden. Bien, en una mañana soleada de octubre, los principales líderes de la inteligencia, militares y diplomáticos del país entraron en el Salón Oval para una reunión urgente con el presidente For Biden. months, Biden administration officials had watched Putin Por meses, los funcionarios del gobierno de Biden habían observado a Putin. Jake Sullivan, the national security advisor, had focused on the increasing volume of intelligence related to Russia and Ukraine. He had set up the Oval Office meeting after his own thinking had gone from uncertainty about Russia's intentions to concerned
concerned he was being too skeptical about the prospects of military action to alarm. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, se concentró en el volumen creciente de información de inteligencia relacionados a Ucrania y a Rusia. Él agendó una reunión en la sala oval después de que su propio pensamiento pasó de incerteza sobre las intenciones de Rusia a una preocupación de que se estaba siendo muy Point number 3. escéptico sobre las perspectivas de una acción The militar. disastrous occupation of Iraq, the chaos that followed the US withdrawal from Afghanistan, and 4 years of President seeking to undermine the alliance, it was far from certain that Biden could effectively lead a Western response to an expansionist Russia. Después de una ocupación desastrosa de Irak, del caos que le seguiría a la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y de 4 años en que el presidente Donald Trump procuró eh, minimizar sus alianzas, estaba lejos de ser cierto que Biden pudiese liderar Going to efectivamente my una tablet respuesta again. occidental a una expansión rusa. So after 1989, after the fall of the Soviet Union, we see a Después de rise la, of the USA después de la caída de la Unión Soviética en as a 1989, unipolar power. vemos cómo Estados Unidos emerge como un poder We unipolar. see that in several times, the way Bush talks about it. Vemos esto en la forma en la que Bush habla al respecto, por ejemplo. So USA presents itself as the only superpower in the world. Los Estados Unidos se presenta a sí mismo como el único poder, In superpoder del 2001 mundo. Y en 2001, or 9/11, you can say, o podemos decir el 11 de septiembre, shows that the USA is vulnerable too, el 11 de septiembre muestra or weak. que los Estados Unidos tiene debilidades, es débil. 2003, they have this Iraq invasion, En 2003 sucede la invasión de Irak and shortly after it, it becomes public or news that the information shared that made it possible to go into Iraq was wrong, was false. y poco después sale a la luz que la información que fue utilizada para proceder con la invasión de Irak era falsa. So America loses credibility. Y América pierde su credibilidad. America is not as strong anymore. América ya no era And at tan the same time, we fuerte. see Russia taking advantage of that. Y al mismo tiempo podemos ver a Rusia tomando ventaja de esa situación. 2014 and to 2019, Marcamos 2014 y 2019. but really from the beginning, since Putin, we see a rise in power of Russia. Pero realmente desde At least they are trying 2014 to vemos este emerger del blend poder ruso. within the spheres of influence of America. O al menos se están intentando colar en las esferas de influencias de In Estados Unidos. 2019, Russia, we mark as the high point, as the climax of the high point of Russia. Y creo que marcamos al 2019 como el clímax de este poderío ruso. Also in this time period here in 2016, 2018, También en este periodo acá de 2016, 2018, here it became
clear to the United States that they were losing on the information warfare of Russia. Sí, digamos, quedó claro que estaban perdiendo esta guerra de información con Had no Rusia. clue about the influence Russia had. No tenían pista alguna de la influencia que Rusia tenía, Mingling in the 16 election, but everything happening before as well. la intervención en las elecciones de 2016 y todo lo que pasó antes también. So they start to update their cyber strategy. Así que comienzan a actualizar su That estrategia was 18, 2018. cibernética. Creo que fue en 2018. But still they haven't. They still were dealing with this legacy of the Iraq War. Pero aún así estaban lidiando con con este legado de la guerra de Irak. In a way. Habían perdido la credibilidad y en cierta forma estaban débiles. I'm suggesting that the October meeting here in the White House Y yo sugiero que esta reunión aquí en la Casa Blanca de octubre where Biden was confronted with this problem. fue el punto en el cual eh, Biden, digamos, fue confrontado con este Eyes problema. wide open. Vio con ojos And abiertos he took a decision. Let's continue reading. y continuemos leyendo. Quote number 4. La cita número 4. So as Miley, it's the chairperson of the meeting, laid out the array of forces on that October morning, he and the others summed up Putin's intentions. We assess that they plan to conduct a significant strategic attack on Ukraine from multiple directions simultaneously, Miley told the president. Their version of shock and awe. According to the intelligence, the Russians would come from the north, on either side of Kiev. Forming a pincer around the capital, Russian troops planned to seize Kiev in 3 to 4 days. The Spetsnaz, their special forces, would find and remove President Zelensky, killing him if necessary, and install a Kremlin-friendly puppet government. Separately, Russian forces would come from the east and drive through central Ukraine to the Dnieper River, while troops from Crimea took over the southeastern coast. Those actions could take several weeks, the Russian plans predicted. Dice, en cuanto Miley, el presidente de la comisión, presentaba el conjunto de fuerzas en aquella mañana de octubre, él y los otros resumieron las intenciones que tenía Putin. Sugerimos que ellos planean realizar un ataque estratégico significativo contra Ucrania a partir de varias direcciones simultáneamente, dijo Milei al presidente. Tu versión de choque y espanto. De acuerdo con la inteligencia, los rusos vendrían del norte en ambos lados de Kiev, formando una pinza alrededor de la capital. Las tropas rusas planeaban tomar en Kiev en 3 o 4 días. Los Spetsnaz, que eran sus fuerzas especiales, encontrarían y quitarían al presidente Volodymyr Zelensky, matándolo si era necesario, e instalarían un gobierno fantoche favorable al Kremlin. Separadamente, las fuerzas rusas vendrían del oeste y atravesarían The a United Ucrania States had central obtained hasta el extraordinary río detail Dnieper. about the Kremlin's secret plans for a war it continued to deny it intended. The only thing his team, the president's team, couldn't tell
sorry, the only thing his team couldn't tell the president that autumn day was exactly when the Russian president would pull the trigger. Los Estados Unidos habían obtenido detalles extraordinarios sobre los planes secretos del Kremlin para una guerra que continuó negando su intención. Lo único que su equipo no pudo decirle al presidente era, perdón, el presidente ese día de otoño fue exactamente cuando el presidente ruso apretaría el gatillo. So we see that America, the USA, had all the information. Así que vemos que los Estados Unidos tienen toda la información. Hotspot.
Good to go? Yep. Okay. So in October, they had all the information. Entonces, en octubre tenían toda la The only información. thing they didn't know was the time of the invasion. Lo único que no sabían But they era knew all el the plans of momento, the Kremlin. pero sabían todos los planes del Kremlin. So now Biden has to do with this. Entonces ahora Biden tiene que lidiar con esto. What to do with the US weak credibility when you have ¿Qué all this hacer con information available? la credibilidad débil de los Estados Unidos y esta información que ahora tenían? He can take the decision, make the decision to share it again. Él podría tomar la decisión de Brings up for everybody compartir that esa información Putin is going to invade de que Putin iba a invadir and then run into the risk that it doesn't happen, y correr el riesgo de que but igual they no were acontecía, even weaker. pero ahí se volverían aún más débiles. But if you don't share it Pero si no la compartís and Putin invades, y Putin invade, yeah, you can't say we knew, but we didn't share. no podés decir, sabíamos, pero no lo compartimos. So quote number 6. Entonces la cita número 6 Quote number 6 says, as he absorbed the briefing, so this is Biden, who had taken office promising to keep the country out of new wars, was determined that Putin must either be deterred or confronted, and that the United States must not act alone. Yet NATO was far from united on how to deal with Moscow, and US credibility was weak. After a disastrous occupation of Iraq, the chaos that followed US withdrawal from Afghanistan, and 4 years of President Donald Trump seeking to undermine the alliance, it was far from certain that Biden could effectively lead a Western response to an expansionist Russia. dice la siguiente cita. Mientras absorbía la sesión informativa, Biden, que había asumido el cargo prometiendo mantener al país fuera de nuevas guerras, estaba decidido que Putin debía ser disuadido o enfrentado y que los Estados Unidos no deben actuar solos. Sin embargo, la OTAN estaba lejos de estar unida sobre cómo lidiar con Moscú y la credibilidad de los Estados Unidos era débil. Después de una desastrosa ocupación de Irak, el caos que siguió a la retirada de Estados Unidos de Afganistán y 4 años del presidente Donald Trump tratando de socavar la alianza, estaba lejos de ser seguro que Biden pudiera liderar efectivamente una respuesta occidental a una Rusia expansionista. Quote number 7. Presented with the new intelligence and analysis at the October briefing, Biden basically had two reactions. Sullivan said, first, to try to deter Putin, they needed to send somebody to Moscow to sit with the Russians at a senior level and tell them, if you do this, these will be the consequences. Second, they needed to brief allies on the US intelligence and bring them on board with what the administration believed should be a unified and severe posture of threatened sanctions against Russia, reinforcement and expansion of NATO defenses, and assistance for Ukraine. Burns was dispatched to Moscow and Haynes to NATO headquarters in Brussels. La cita número 7 dice, presentando con la nueva inteligencia y análisis en la sesión informativa de octubre, Biden básicamente tuvo dos reacciones, dijo Sullivan. Primero, para tratar de disuadir a Putin, necesitaba enviar a alguien a Moscú para sentarse con los rusos a un nivel superior y decirles si hacen esto, estas serán las consecuencias. En segundo lugar, necesitaban informar a los aliados sobre la inteligencia estadounidense y llevarlos a bordo con lo que la administración creía que debía hacer
una postura unificada y severa de amenazas de sanciones contra Rusia, refuerzo y expansión de las defensas de la OTAN y asistencia para Ucrania. Burns fue enviado a Moscú y Haines a la sede de la OTAN en Bruselas. So Biden takes the decision to start sharing the information. Entonces Biden toma la He decisión takes the risk. de compartir la información, This toma is ese riesgo. an attack on Putin. Esto es un ataque hacia Putin. At a side meeting during the Group of 20 conference in Rome at the end of October, Biden shared some of the new intelligence and conclusions with America's closest allies, the leaders of Britain, France, and Germany. In mid November, Haynes used a previously scheduled trip to Brussels to brief a wider circle of allies, NATO's North Atlantic Council, the principal decision making body of the 30-member alliance. Dice así, en una reunión paralela durante la conferencia del grupo de los 20 en Roma a finales de octubre, Biden compartió parte de la nueva inteligencia y conclusiones con los aliados más cercanos de los Estados Unidos, los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania. A mediados de noviembre, Haynes utilizó un viaje previamente programado a Bruselas para informar a un círculo más amplio de aliados, el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN, el principal órgano de toma de decisiones de la alianza de 30 miembros. We'll continue reading and we're going to pass October in those readings. Vamos a continuar leyendo y vamos a pasar ya de octubre, But I think October is the important event. pero creo que octubre es el evento importante. It is the point where Biden takes the decision to attack Putin, basically, Es el momento en el que Biden toma la decisión de by atacar a sharing Putin, the básicamente. intelligences Al compartir la inteligencia and telling the world that Putin is going to invade. y de decirle al mundo que Putin The va USA had all the a invadir. information about the whole invasion that Russia was planning, Estados Unidos tenían toda la información sobre la invasión que and they Rusia carefully were estaba planeando distributing those intelligences. y cuidadosamente estaban distribuyendo esa inteligencia. Carefully through the next weeks and months. Con cuidado, muy cuidadosamente This decision was made in en los October. siguientes meses. Pero la decisión fue tomada en This is where octubre. This is where Biden um, no, I'll leave it. Next quote. La siguiente cita. So Zelensky heard about the US warnings. He later recalled, but said the Americans weren't offering the kind of weapons Ukraine needed to defend itself. You can say a million times, listen, there may be an invasion. Okay, there may be an invasion. Will you give us planes then? Zelensky said. Will you give us air defense? Well, you're not a member of NATO. Oh, okay. Then what are we talking about? The Americans offered little specific intelligence to support their warnings until the last 4 or 5 days before the invasion began, according to Dmytro Kuleba, Zelensky's foreign minister. Zelensky escuchó las advertencias de Estados Unidos, recordó más tarde, pero dijo que los estadounidenses no estaban ofreciendo el tipo de armas que Ucrania necesitaba para defenderse. Puedes decir 1 millón de veces, escucha, puede haber una invasión, vale, puede haber una invasión. ¿Nos darás aviones? Zelensky dijo. ¿Nos darás defensas aéreas? Bueno, no eres miembro de la OTAN. Oh, vale. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los estadounidenses ofrecieron poca inteligencia específica para apoyar sus advertencias, hasta los últimos 4 o 5 días antes de que comenzara la invasión, según Dmytro Kuleba,
ministro de Relaciones The Exteriores de Americans were Zelensky. offering the intelligence, Entonces, los americanos estaban ofreciendo la inteligencia but very carefully, step by muy step, cuidadosamente, paso a not all the paso, information, no toda la información, because they didn't want to make the same mistakes as in Iraq. porque no querían cometer los mismos errores que en Irak, And they also didn't want to share too much information to a NATO that was not united. y tampoco querían compartirle demasiada información a la OTAN porque no era una OTAN unida. NATO was not united at this point. La OTAN no estaba unida And en you este can't give punto. information to a country or to a leader that perhaps is not even your ally. Y no le puedes dar información a una nación que no es tal vez ni siquiera aliada. But they shared it. But most leaders, most people were doubtful. La compartieron y la mayoría de las naciones dudaban. The next quote says, most were doubtful. Quote number 10. La cita número Most were 10. doubtful. Paris and Berlin remembered emphatic US claims about intelligence on Iraq. The shadow of that deeply flawed analysis hung over all the discussions before the invasion. Some also felt that Washington, just months earlier, had vastly overestimated the resilience of the Afghanistan government as the US military was withdrawing. The government had collapsed as soon as the Taliban entered Kabul. Dice, la mayoría eran dudosos. París y Berlín recordaron las afirmaciones enfáticas de Estados Unidos sobre la inteligencia de Irak. La sombra de este análisis profundamente efectuoso se cernía sobre todas las discusiones antes de la invasión. Algunos también sintieron que Washington, solo unos meses antes, había sobreestimado enormemente la resistencia del gobierno de Afganistán mientras el ejército estadounidense se retiraba. El gobierno se había derrumbado tan pronto como los talibanes entraron en Kabul. So most people that received the information were very doubtful. Entonces la mayoría de la gente que recibió la información tenía dudas. They didn't believe that Putin would invade, No creían que Putin iría a invadir, or if he would invade, it would be very small, insignificant, perhaps. o si fuera a invadir, que sería algo pequeño, insignificante, quizá. So they tried to convince the allies. They also went to Moscow. O sea, intentaron convencer a los aliados y Biden también fueron a sent Moscú. CIA Director William J. Burns to Moscow to deliver Putin a message. We know what Biden, you're up to, and if you invade, there will be severe consequences. Burns delivered a personal letter from Biden, and he spoke to Putin by phone from an office in the Kremlin. Biden envió al director de la CIA, William J. Burns, a Moscú para entregar un mensaje a Putin. Sabemos lo que estás haciendo y si invades, habrá graves consecuencias. Burns entregó una carta personal de Biden y habló con Putin por teléfono desde una oficina en el Kremlin. Quote 12. As part of its ongoing campaign to convince the world of what was coming and dissuade the Russians, the White House decided toward the end of 2021 to challenge its own reluctance and that of the intelligence agencies to make some of their most sensitive information public. Como parte de su campaña en curso para convencer al mundo de lo que estaba por venir y disuadir a los rusos, la Casa Blanca decidió hacia fines de 2021 desafiar su propia renuencia y la de las agencias de inteligencia para hacer pública parte de su información más confidencial. So what they did is they um,
were publicly exposing false flag operations, for example. False flag Entonces, operations. lo que hicieron era, por ejemplo, exponer operaciones de falsa bandera, que vamos a explicar eso ahora. So, for example, they shared information about that Russia was putting a video together Por ejemplo, compartir información de que Rusia estaba haciendo un video where it looked like the Ukrainians were attacking the Russians. donde o sea, parecía que Ucrania They está used that as atacando evidence. a We think the Rusia. Ukrainians started this war. Y usaron eso como evidencia para decir que Ucrania estaba comenzando con But they esta start guerra. sharing that information even before Putin could do something. Entonces comienzan a compartir esa información antes de que They Putin revealed the pueda hacer scale of the algo. troop buildup. Revelaron la escala de las tropas que estaban And in siendo January, Russia is accused of colocadas. plotting to install a puppet regime in Kiev. Y en enero, Rusia es acusada de instalar un gobierno títere en And Kiev. even in February, there were false flag. Yeah, there was this filming thing. Y en febrero hubo un video, una grabación, Quote number 10, 13. cita número 13. 13, Given how skeptical some allies remained about the intelligence, the most powerful effect of disclosing it was to shape Russian behavior, and deprive Putin of the power to use misinformation, US officials said. dado lo escépticos que algunos aliados permanecieron sobre la inteligencia, el efecto más poderoso de revelarla fue dar forma al comportamiento ruso y privar a Putin del poder de usar la desinformación, dijeron funcionarios estadounidenses. So, warring with misinformation is really a thing that the Russians are good at, or basically invented. Entonces, luchar con la desinformación o con desinformación es algo que los rusos básicamente inventaron. Or warring with information, I should say. Luchar con And we see that información, con la desinformación, Biden is fighting with information to fighting back towards the king of the south, towards Putin. y Biden está, ahora lo vemos, luchando contra Rusia They con are sharing the información. intelligences Están compartiendo la inteligencia to change Russian behavior, para cambiar el comportamiento and ruso as it says here, to deprive Putin of the power to use misinformation himself. y para privar a Biden, como dice la cita, de poder utilizar la desinformación. Because in the end, you need to have those leaders share the information to convince the world. Al final, esos líderes comparten la información para convencer al mundo. Yeah, on the whiteboard, on this time period between 2001 and onwards, En este periodo, entre 2001 y en adelante, is Putin Putin has an agenda Putin, que tiene una agenda, to, how do you say that? That
he tries to convince the world that you can trust him. Intenta convencer al mundo de que pueden confiar en With him él, that he is reasonable. de que se puede hablar con él, que es razonable. Until this invasion, people thought that Putin, you could talk with Putin and it was reasonable. Y hasta el momento de esa invasión, la gente pensaba que podía hablar con Putin y que era Macron alguien from razonable. France, Macron de Francia and I think it was Schulz from Germany. Schulz. They y visited creo que era Moscow Scholz de even a few Alemania, days before the invasion, thinking that they could talk with Putin. visitaron Moscú antes de la invasión, pensando que podían hablar con Putin. But Biden, since October, Pero Biden desde octubre was telling the world, you cannot talk with this guy. He is not reasonable. He is going to invade. estaba diciendo que no se puede hablar con él, que no es razonable y que va a invadir. But those leaders were very doubtful. Pero esos líderes tenían dudas. Um, January 21st was the last time top national security officials of Russia had of Russia and the United States would meet in person. So January 21st was the last time they met in person. El 21 de enero fue la última vez que los principales funcionarios de seguridad nacional de Rusia y los Estados Unidos se reunieron en persona antes de la invasión. Y que eso fue el 21 de enero. On February 18, so this is a week before the invasion, El 18 de febrero, una semana antes de la invasión, Biden called the leaders of several NATO allies and told them the latest US analysis. Biden told reporters in the Roosevelt Room at the White House later that day, as is as of this moment, I'm convinced he has made the decision to invade. We have reason to believe that. dice, el 18 de febrero Biden llamó a los líderes de varios aliados de la OTAN y les contó el último análisis de los Estados Unidos. Biden dijo a los periodistas en la sala Roosevelt, en la Casa Blanca, más tarde ese día: a partir de este momento, estoy convencido de que ha tomado la decisión de invadir. Tenemos motivos para creer eso. I think it's a paragraph that I left out of this document. Creo que hay un párrafo que dejé fuera de este documento, America was convinced that that Putin was going to invade pero Estados Unidos estaba convencido de que Putin iba a invadir since October. Sorry. So since October, desde octubre. America was convinced that Putin would invade, but they didn't um, share that so much as at the end. Sorry. Desde octubre, entonces los Estados Unidos estaban convencidos de que iba a invadir, pero no compartieron eso tanto como lo compartieron más hacia el final de ese periodo. They didn't know the time, of course, and now here it says that Biden was convinced. He has made the decision to do it now. No sabían el momento en el que lo haría, claro, pero acá dice que Biden compartió que estaba This is convencido de about que había February tomado la 18. decisión. Entonces ahora estamos hablando del 18 de It says febrero. the French, however, continued to seek a way out of the crisis. Dice, sin embargo, On los February franceses 20, Macron called Putin and asked him to agree to a meeting in Geneva with Biden. The conversation led the French president to believe that Putin was finally willing to seek a settlement. Dice, sin embargo, los franceses continuaron buscando una salida a la crisis. El 20 de febrero, Macron llamó a Putin y le pidió que aceptara una reunión en Ginebra con Biden. La conversación llevó al presidente francés a creer que Putin finalmente estaba dispuesto a I'm buscar going un to stop acuerdo. here with reading the quotes because we're out of time and we'll continue this tomorrow. Entonces vamos a parar acá de leer porque nos quedamos sin tiempo y vamos a seguir mañana. But the point that I have tried to make so far
Pero el punto que traté de hacer hasta ahora is that it's important to understand Panium, es que es importante entender Panio and that I think most of the information about Panium we was already given to us. y que creo que la mayor parte de la información sobre I Panio don't ya think the nos things that we read había sido were dada. changing anything. Y no creo que lo que leímos cambió I nada. think they are an extra witness to Panium, and they you could perhaps look to with a different angle or with different glasses to Panium. Y que tal vez podamos mirar con un ángulo diferente a Panio. In October, I'm suggesting Panium is this time period Yo estoy sugiriendo que Panio es el between periodo de tiempo February entre febrero and October, y octubre, where Biden instigated the war donde Biden instiga and la where guerra he attacks in y October. donde ataca en octubre. Biden. No, Biden. Biden. Mhm. Starts in February, and in October, it's at its high point, I would say. Comienza en febrero y en octubre es cuando está en su In October apex. is where the decision is made. In October is where the USA has all the information available. En octubre es cuando los Estados Unidos tienen toda la And información, I la think I'm saying disponibilidad, October is the point where Biden is going to sit in the unipolar power throne, if you can say it that way. y octubre es el momento en el que Biden se We haven't used sienta him yet, en el trono de ese but I think mundo unipolar, not yeah, si not yet. podemos decirlo de esa manera. But I think he is attempting to take that position by taking this decision. Yo creo que él estaba intentando eh, conseguir eso al tomar Defeating King of esta the South posición, al derrotar al rey del sur in this information war. en esta guerra de información. The We're going to continue this, and this is also already a build up to the next waymark, Concord. Vamos a continuar con esto y esto es también eh, construyendo para la próxima, el Is próximo where hito Egypt Concord. sends its ambassadors to Rome. Porque Concord es esta historia en la que Egipto This is le what we've manda seen los embajadores a Roma. at Beneventum or Panium. eh, lo And que we'll ven en Benevento. talk about that tomorrow. Y vamos a hablar de eso Shall we mañana. pray? ¿Oramos? Dear God, Dios, we thank you, Lord, for the time we're living in. te agradecemos por el When we look tiempo into en the el que world, vivimos. things are so messed up. Cuando miramos al mundo, las cosas son tan Things are so entreveradas confusing sometimes. y a veces tan confusas We're también. thankful, Lord, that the lines sometimes often give this structure Y te agradecemos que las líneas a veces to make these nos dan esta estructura complicated things a little more simple. para simplificar un I pray poco that las you cosas help us complejas. to understand those lines Oro para que nos ayudes a entender esas líneas, so that we also can understand the time we're living in.
para que también podamos entender el tiempo en el que and we understand the vivimos work that is expected from us. y que podamos entender la obra que se espera de We pray, Lord, for a que continued blessing hagamos. upon this camp meeting. Oro por una bendición continua sobre In Jesus' este name we pray. seminario en nombre de Jesús. Amén.